Yay! Lababo. Charm. Mystery charm. Mr. Charm. Yes. Ay, pili ka. Ayan. Kasama ni Kuya. Lababo. Kuya! Kuya! Wow! Tani, adalay na dito ni. What's that? What's that? Tini mama. Ito ni. What's that? That's lababo? Pag-display yan na. Ayan o, sa harap. Wa? Wow! Wow! Oh. Sila sa akin. Wow! Wait, ate ya. Where's mine? Anim. Oh, you pick one. Pick one. Dali. This Dali. one. Oh, You you get. go get. Oo. Pick it. Oh. You wait. Don't open. Oh, pick. Pick one. Hold it. Only one. Only one. Oh, ni ate. Daddy. Shoot! What that? Oh. Oh, ikaw. Pick one. Oh, game. Ano ito kaya tita? Dito yung pink. Ayan na. Ito daw gusto niya. Siya, Ayan na, ito yung pink. mystery. Sa akin yung brown This latte. one. Sak ni latte. Look. Siya ni ano? This one. Wood. Ito daw. Ni Pink. Charmy. Pink. Oh, pink. Ang kulo namin, no? Oh, Ito you yung open that. doggy cat. Ito ka ni Aliyah Secret. muna. Ano secret niya? Oh, you open na. Dati doon nga secret cat. Oh my God. Yung mga opening Ano mo. dito ni? Siyong yes. Pink uma. Siyong yes, ate. Ganun. Ano kaya yan? Pink to. Pink yung card niya. Uy! Bakit? Ayan. Tumising. Ako. Next. Ay, ni Teya. In-open na. No, come here. Kaya. Come here. Open ni Tayan. You open it. Awa ka na tabi box mo. Ano color Ano si ba Kayat yun? na? Na pink. You Napin. want, pink again? There's a pink. The secret one. You open it. Candy data bagin. Ayan. I'm Open getting here. mine. Yep. Ooh! Ay, green. You got this one. Ah, pagkita mo dyan yung Wow! Here. Wow, beautiful. Ayun Saan ko yung gusto tatamblay ko ko eh. yung ganun? Ano kanya? Detay. Detay. Ano detay? Mystery. Halika. Tay box ni Tenya. Wow. Wow! I like it. You like it? No. Yan, na detay. Naalam ni Natsu eh. Pilo ko. Natsunggu. Ni Ana Brown. Natsut na alam. Pilo ko Natsu. Piling ko brown. Ate. Ni Natsu talaga na alam. Sa'yo. Blue. Brown. Brown? Ni Natsu. Ah. Kita man ni Natsu na alam na eh. Ano na gana? Nawala dito apol. Tapol. Latte kanya. Ano kaya Switch sa no akin? ko ano secret tin alay. Nakuha na blue. Ay, yellow akin. Baring yellow. Ano? Bini? Ito nga blue. Awan fight. Okay. Adan. Oh, Ada card 7 mo mat 6 lang dito. Oo. Huwag mo tignan yung Ito card. man takpan. Uy, mami. Yellow ko ma, yellow. Si card ni Alte yan eh. Yan. Ay, again. Secret. Secret. Eh, yung secret ba yan? Secret. The Secret. mystery. 20 secret. One secret. Secret na alam. When secret. Ay, ang galing siya. Sweet. Nakalat yun. Switch Ah, na dito. daddy. Daddy. It's Daddy. latte. Tira, kasi coffee ako mahilig eh. Yan, Naalak din. Wala, the yellow siguro yan. Secret. Nagbuwag. Secret. Oh, this is mine. What? Ching. Sabi sa inyo eh. Wow! Check mata sino mga tagi. Sino Oh, mata? ikaw. Mystery nga blue. Ganda Or naman na ito. yellow. Feel ko yellow. Pero kanong babae nga. Here. Maganda? Ate, feel ko yellow guys. Ay, mystery yung sa akin. Galing. Ate, Are you sure mystery yung sa akin? men, ito lang. Okay, kailangan ni Ali ang espada. Saan ito nilalagay? Oh, take yellow. Yellow! Ayan yung Yellow. Pakita mo. Yellow! Dito. Babae. Oo, ang dami Yung ibibigay ni Luis sa girlfriend niya yan. Thank Bang you. ko na to. Ay, tanya na eh. Ibibigay ni Luis sa girlfriend niya daw yan. Ayan. Hindi na. Ay. Where's the tree? Ah, wow.
Bibigyan ni Louie sa girlfriend niya daw.